गुड मर्निंग फ्रेंड्स। केस टेकिंग करार परे होमिओपैथिक औषध निर्वाचन करार जन्य आमरा जे समस्त सिमटम्सगुलोर गुरुत्व दी कखनो शुधुमात्र मेंटल सिमटम्सের উপরে गुरुत्व दिए औषध निर्वाचन करी, कखनो फिजिकल सिमटम्सের উপরে गुरुत्व दिए आमरा औषध निर्वाचन करी, कखनो बा फिजिकल एवं मेंटल बोथ सिमटम्सের উপরে गुरुत्व दिए आमरा औषध निर्वाचन करी। तो एखन आमी जे केसटी देखाते चाइछि एटी एकटी उल्लेखयोग्य केस जेटा किना शुधुमात्र फिजिकल सिमटम्सের উপরে आमी औषधटी निर्वाचन करेছি। तो এই ভদ্রলোকের ওনার বয়স হচ্ছে 55 বছর। উনি দীর্ঘদিন নয় বিগত 1 বছর ধরে একটা সমস্যায় ভুগছেন। সমস্যাটা কি না, সমস্যাটা হচ্ছে স্পঞ্জি অ্যান্ড ব্লিডিং গামস। ওনার দাঁতের মাড়িগুলো খুব ফুলে গেছে, ব্যথা করছে, দাঁতগুলো নড়ছে এবং সেখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে। একটু দাঁতগুলো দেখান। দেখুন বন্ধুরা, হিউজ সোয়েলিং অফ গামস, দাঁতের মাড়িগুলো কত ফুলে গেছে, দাঁতগুলো নড়ছে এবং সেখান থেকে রক্তও পড়ছে। তো এই সমস্যায় আপনি কত